আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শকবৃন্দ, আজকে আমরা আবারও চলে আসলাম রকি রিঅ্যাক্টসের আরও একটি নতুন ভিডিও নিয়ে। আজকে আমরা যে গানটির সাথে রিঅ্যাক্ট করব সেই গানটি বলার আগে আমি শিল্পী সম্বন্ধে একটি বলে নিচ্ছি। এই শিল্পীর অনেকগুলো গান খুবই সোশ্যাল মিডিয়াতে ভাইরাল। আজকে আমরা যে গানটি, ওনার যে নতুন যে গান, সেই গানটি আমরা রিঅ্যাক্ট করব। আমরা যে শিল্পীর কথা বলছি সেই শিল্পীটি হচ্ছে সো আপনারা অলরেডি বুঝতে পেরেছেন যে আমরা কার কথা বলছি। আমরা বলছি সঞ্জু রাথোরের কথা। উনি একজন মারাঠি শিল্পী, বাট মারাঠি শিল্পী হলেও ওনার গান কিন্তু সারা বিশ্বে সমৃদ্ধ। আমরা যারা বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ভাষার মানুষ আছি, আসলে গানের কিন্তু কোনো বাউন্ডারিজ নেই। গানের যে মিউজিক, সেই মিউজিকের তালে তালে কিন্তু সবাই বিশ্বে একটা কিন্তু মনোমন্থর হয়ে যায়। সো আমরা তারই যে নতুন গান, সেই গানেই আমরা আজকে রিঅ্যাক্ট করব। তাহলে কথা না বাড়িয়ে চলুন শুনে ফেলি সঞ্জয় রাথোরের নতুন গান सुंदरी। लेट्स गो। इनसाइड भारतीय समाचार है। महाराष्ट्र के धानवड तांडा गांव के ग्रामीणों ने समुद्री तट पर एक अजीबोगरीब डरावना प्राणी देखा है, लेकिन अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि वह एक समुद्री जीव है या सिर्फ एक भ्रम। जरा भी नहीं मनामध्ये खराबी नाही अपराधी तिच्या मागे डेली क्रेझी तरी वाय सो शाय 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 सुंदरी सुंदरी तुझं नाव काय आहे तुझं गाव काय आहे ग अरे सुंदरी सुंदरी तुझं नाव काय आहे तुझं गाव काय आहे ग अरे सुंदरी सुंदरी तुझं नाव काय आहे तुझं गाव काय आहे ग ती ओजी एकदम फाईन आहे आणि थोडीशी डिवाइन आहे, कशी लाजते बघून आयना आणि चेहऱ्यावरती शाईन आहे। खानदानी ग्रॅटिट्यूड ॲटिट्यूड ॲटिट्यूड पुरा एशियाना चौथ किलो स्टाईल किलो मूड तिच्या समोर फिक्क गोल्ड आहे, बोलायला पक्की बोल्ड आहे, खरंच खूपच सुंदर आहे। सुंदरी सुंदरी तुझं नाव काय आहे तुझं गाव काय आहे ग अरे सुंदरी सुंदरी तुझं नाव काय आहे तुझं गाव काय आहे ग সো বেসিক্যালি হচ্ছে মানে এই গানটার যে ভিজুয়ালটা আমার অনেকটা মনে হচ্ছে যে মানে এটা হচ্ছে গ্রিন স্ক্রিন বা এরকম কোনো একটা স্টুডিওতে আসলে সেট তৈরি করে আসলে এটা করা হয়েছে। বাট ভিজুয়ালটা কিন্তু অনেক সুন্দর ছিল, রিয়েলি প্রেজেন্টেশনটা কিন্তু রিয়েলি সুন্দর। আর বরাবরই সঞ্জয় রাথোরের যে গানগুলো হয়, বেসিক্যালি তার ভিজুয়ালটা কিন্তু একটু ডিফারেন্ট হয়। এর আগেও আমরা বেশ কিছু, যেমন যে লালে লালে গান, যে গানটা আমরা যে ইন্ট্রো করেছিলাম, সেই গানটাও কিন্তু ভিজুয়ালটি অনেক সুন্দর ছিল। তারপরে হচ্ছে আরেকটা গান, ওই গানটাও কিন্তু মানে অ্যামেজিং ছিল, রিয়েলি গুড প্রোডাকশন। एलवी प्राडा फेंडी फक्त संजू संजू करते बोलते 18 वाटते 21 भारी तुझा मस्करा तू दिसे जणू अप्सरा तीन तू होणारी सुपर मॉडेल 4-5 करोडचा बिल तुझा ए ती करत नाही फ्लेक्स ना कॉल ना टेक्स्ट ती स्वतःला समजते बेस्ट कधी कधी कायली तर कधी सेलेना तिला स्वतःहून करता टेक्स्ट भारी तिची लाईफस्टाईल नो फेक स्माइल ओनली कुर्ती झुम का लिप शाइन फुल इंडियन अटायर लागे प्रेडी ऑल टाइम या রিয়েলি বেসিক্যালি আপনার র্যাপস পার্টটা কিন্তু অ্যামেজিং ছিল। আর যে ভিজুয়ালটা, এটা হচ্ছে হয়তো বা ইফেক্টে কাজ করেছে বা গ্রাফিক্সে কাজ করেছে, মানে ইটস অ্যামেজিং ছিল। বাট সাধারণ প্রেজেন্টেশন, কিন্তু প্রেজেন্টেশনটা অনেক অ্যামেজিং ছিল। আমরা এই পার্টটুকুই আবার একটু দেখব, ঠিক আছে? চলুন এই র্যাপ পার্টটুকু। ए ती करत नाही फ्लेक्स ना कॉल ना टेक्स्ट ती स्वतःला समजते बेस्ट कधी कधी कायली तर कधी सेलेना तिला स्वतःहून करता टेक्स्ट भारी तिची लाईफस्टाईल नो फेक स्माइल ओनली कुर्ती झुम का लिप शाइन फुल इंडियन अटायर लागे प्रेडी ऑल टाइम या हे टक टक दे करो सावरिया टक टक दे करो सावरिया मभी बना देख ना तरी देखो कसो नाच रो सावरिया सुंदरी सुंदरी तुझं नाव काय आहे तुझं गाव काय आहे ग
me goddamn. Killer walk, dealer talk, hypnotizing all town, yeah, yeah. सुंदरी सुंदरी तुझं नाव काय आहे तुझं गाव काय आहे ग Oh my god. Oh my gosh. This is crazy, man. सुंदरी सुंदरी तुझं नाव काय आहे तुझं गाव काय आहे ग রিয়েলি সত্যি কথা বলতে গানটি আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে। আর স্পেসিফিকলি এই গানের কিছু পার্ট, ওনার যে র্যাপটা ছিল, আমি রিয়েলি খুবই এনজয় করেছি। আপনারা সবাই বলবেন, কমেন্টস করবেন এবং লাইক করবেন, আর কমেন্টস করে জানাবেন গানটি আপনাদের সবার কেমন লাগলো, আর হচ্ছে পরবর্তী কোন গানের রিয়াকশন আপনারা দেখতে চান সেটা কমেন্টস করে জানিয়ে দিতে পারেন রকি রিয়াক্টসে। নাও রকি সাইন আউট।